अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जल्द रंग में खुश आमदीद। आज आपके पेश खिदमत है एक नया अफसाना, दो लफ्ज़। ये माहनामा शुआ डाइजेस्ट में शाया हुआ था। हुमैरा शफ़ी इसकी राइटर हैं। उसने ट्रे में सालन की कटोरी, दस्तरखान में लिपटी हुई ताज़ा रोटी और पानी का ग्लास रखा। फिर थके थके कदमों से बुआ जी के कमरे में दाखिल हुई। वो सामने पलंग पर बैठी तस्बीह कर रही थीं। उसने खामोशी से खाना उनके सामने रखा और कमरे से निकल आई। अचानक सामने कच्चे सहन में उसकी नज़र कांच के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। शायद गुड्डू और बबलू से कोई बोतल टूट गई थी। कहीं ये किसी बच्चे के पाँव में चुभ न जाएं। ये सोचकर वो ज़मीन पर बैठ गई और कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगी। बेध्यानी में एक लंबा सा टुकड़ा उसके दाएं अंगूठे में घुस गया। खून का एक फव्वारा सा फूट निकला। वो भल भल निकलते खून को बेतासर नज़रों से देखने लगी। चढ़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और कोई हौले हौले चलता हुआ उसके बेहद करीब आकर बैठ गया। उसने झुकी नज़रें उठाकर देखा तो साकत रह गई। ज़ौजा फजलदीन मुलाकात के लिए हाजिर हो। एक पाटदार आवाज़ हाथे में गूंजी तो कई घंटों से मुंतज़िर बैठी ज़ुबैदा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने अपनी गहरी सरमई चादर को मजबूती से सर पर जमाया और डगमगाते कदमों से एक नीची छत और पीले दरो दीवार वाले कमरे में दाखिल हुई, जो कैदियों से मुलाकात के लिए मखसूस था। आज से ठीक 6 महीने और 10 दिन पहले पुलिस फजलदीन को उसके ढाबा नुमा होटल से गिरफ्तार करके ले गई थी। बात बेहद मामूली झगड़े से शुरू हुई थी। दो गाहक होटल के मुलाजिम लड़के से उलझ पड़े। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। फजलदीन ने उनको छुड़वाने के लिए एक को धक्का दिया तो उसका सर आहनी मेज के किनारे से जा टकराया। सर पर पड़ने वाली जर्ब शदीद साबित हुई। अब वो आईसीयू में पड़ा था और फजलदीन जेल में। इत्तेफाक से मुतासरा शख्स की फजलदीन के भाइयों से पहले से ही कुछ चपकलश चली आ रही थी। इसी बात को बुनियाद बनाकर उसके वारसों ने गैर अरादी फेल को कातलाना हमले में बदल दिया। जुबैदा पर गोया एक क़यामत टूट पड़ी। होटल बंद हो गया। शौहर जेल चला गया। अब 3 छोटे छोटे बच्चों समेत एक बूढ़ी जान की जिम्मेदारी उसके नातवा कंधों पर आ पड़ी। उसने तो कभी सब्जी तक न खरीदी थी। होटल के लिए इकट्ठा सामान आता तो घर के लिए भी आ जाता। अगर कभी तबीयत नासाज होती तो पक्का पकाया भी मिल जाता। बच्चों के स्कूल से लेकर दवा दारू तक सब कुछ फजलदीन करता था, मगर अब उसे करना था। वो रोकर करती या हंस कर करती, करना तो था ही। और मसला सिर्फ सौदा सलफ का न था, सिलसिला रोजगार का भी था। मुकदमाबाजी में हजारों उठ गए थे और अब मजीद हजारों की ज़रूरत थी। उसे रह रह कर अपनी एफए की अधूरी तालीम पर गुस्सा आता था। वो माँ बाप मनोमट्टी तले जा सोए थे जो ये कहा करते थे कि हमने कौन सा ज़्यादा पढ़ा लिखा कर नौकरी करवानी है। आज जिंदा होते तो खुद भी इस अफसोस और पछतावे का हिस्सा बनते जो वो अकेली झेल रही थी। एक दिन वो बेदिली से घर की सफाई कर रही थी कि अलमारी में से उसे टूटी हुई चूड़ियों के कुछ टुकड़े मिले। सब्ज रंग की चूड़ियों को गोल्डन रंग के गोटे से लपेटकर उस पर मोती टांके गए थे। उसको अपना लड़कपन याद आया तो दिल में एक हुक सी उठी। वो चूड़ियों की आशिक थी। बाजार से ढेरों ढेर खरीद लाती, फिर घंटों बैठकर उनको गोटे कनारी सितारे मोतियों से सजाती। खानदान भर में इसके मासूम शौक की धूम थी। फिर शादी हुई तो घर के झमेलों में पड़कर अपना फन भूल भाल गई। आज इतने दिन बाद इन चूड़ी के टुकड़ों ने उसको क्या कुछ याद दिला दिया। इन टुकड़ों को उलट पलट कर देखते हुए उसके जहन में एक ख्याल आया। एक दिन उसने अपनी छोटी उंगली में पहनी हुई एक माशे की उस वाहद अंगूठी को बेचा जो न जाने कैसे अब तक फरोख्त होने से रह गई थी। उन पैसों से वो चूड़ियाँ और उनको सजाने के लिए कुछ सामान खरीद लाई। उसने अपने भूले बिसरे फन को असर नौ ताज़ा किया। इब्तिदा में बहुत मुश्किल हुई। उसके हाथ अब इस काम के आदी न रहे थे। बार बार चूड़ियाँ हाथों से फिसल फिसल जाती। मोती सितारे टांगते हुए सुई से उंगलियों में छेद हो जाते, मगर उसने प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिन बाद वो महारत से चूड़ियाँ सजाने लगी। मोती सितारे और गोटा किनारी का इस्तेमाल निहायत नफासत से करती तो आम सी चूड़ियाँ भी आंखों को खैरा करने लगती। काम का आगाज उसने छोटे पैमाने से किया। गुड्डू और बबलू की मदद से घर के बाहर चूड़ी घर का बोर्ड अवेजा कर दिया।
پہلے پہل تو آس پاس والوں نے تمسخر سے دیکھا، پھر کچھ لڑکیاں بالیاں شوق شوق میں اندر بھی گھس آتیں۔ چند ایک نے کچھ خریداری بھی کی، پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ ابتدا میں منافع کی شرح بے حد قلیل تھی اور بعض اوقات تو نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ الٹا گھر کے کام ادھورے رہ جاتے، بچے آپس میں لڑ لڑ کر ادموا ہو جایا کرتے، بوا کھانے کے لیے چلاتی رہتی۔ کئی دفعہ چوڑی ٹوٹ کر کانچ اس کی انگلی میں چبھ جاتا، اس کی انگلیاں درد کرتی مگر وہ لگی رہتی۔ پھر اپنی ایک درینہ دوست کے مشورے پر اس نے اسکولوں میں بھی اسٹال لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر استانیہ اسے کچھ بہتر معاوضہ دیتی، پھر مہندی پر اسے چھوٹے چھوٹے آرڈرز بھی ملنے لگے۔ ہر دفعہ ملاقات پر وہ فضل دین کا اور فضل دین اس کا حوصلہ بڑھاتا، مگر کبھی کبھی وہ اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ مقدمہ مسلسل التوا کا شکار تھا۔ اس شخص کو ہوش آ چکا تھا، وکیل بہت پر امید تھا، مگر بے یقین سی صورتحال اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کتنے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فضل دین کے بھائیوں نے خود کو لاتعلق کر لیا تھا۔ اس کی گھر سے غیر حاضری کو آوارہ گردی قرار دیا جاتا، وہ غیر ذمہ دار قرار دی جاتی، اس کی محنت کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا۔ بوا کے خیال میں اس کے پہر پڑ نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیل میں بھی فضل دین کو اس کے بارے میں مشکوک سی رپورٹ دی جاتی۔ کئی دفعہ تو وہ بھی اس کی طرف عجیب سوالیہ نظروں سے دیکھتا کہ اس کا دل ڈوب جاتا۔ وحشت حد سے بڑھ جاتی، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ ایک عورت کے لیے اپنے گھر اور بچوں سے فرار ممکن ہی نہیں۔ مرد کے لیے آسان ہے، مگر قدرت نے عورت میں یہ خصلت رکھی ہی نہیں۔ وہ گھر سے جڑی رہی اور وہ سب کرتی رہی جو اس کے آشیانے کو دھوپ چھاؤں سے بچائے رکھے۔ وہ حیرت سے جامد ہو گئی۔ فضل دین اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کے زخمی انگوٹھے کو اپنی قمیض کے دامن سے لپیٹا اور کچھ دیر سختی سے دبا کے رکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو نکلے اور فضل دین کی گود میں آ گرے۔ فضل دین نے قمیض کا دامن کھولا تو انگوٹھے سے خون نکلنا بند ہو چکا تھا، مگر قمیض کے عین وسط میں زبیدہ کے خون کا ایک دھبا سا پھیل چکا تھا۔ وہاں آس پاس اس کے دو آنسو بھی اس کے میلے دامن میں جذب ہو چکے تھے۔ فضل دین نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا اور دھیرے سے گویا ہوا، زبیدہ تمہارا خون اور آنسو میرے اوپر قرض ہیں، میں تمہارا یہ قرض چکانے کی کوشش کروں گا۔ میں لا علم نہیں ہوں، تمہاری محنت اور ریاضت میرا فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ زبیدہ نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور مسکرا دی۔ سب گلے شکوے دم توڑ گئے۔ اس نے آج یہ جانا کہ کبھی کبھی صرف احساس ہی کافی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مرد عورت کے لیے ایک تاج محل ہی بنا دے، سونے چاندی کے پہاڑ ہی کھڑے کر دے۔ صرف دو لفظ تسلی کے، اعتماد کے اور مان کے کافی ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ صدیوں کی تھکن اتار دیتے ہیں، صرف دو لفظ۔